नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सिंगर अभय कुमार स्वागत करुँच एक नूतन ब्लॉग दर्शक बंधु बर्तमान यात्रा दुर्गा मंदिर छुट्टी हो जाए देखते आम बर्तमान आखड़ा घर अच्छु मुझे बर्तमान घर को जाऊँगी है यहाँ आखड़ा घरे सब आम गाड़ी जितक बस ट्रक सब आसी पहुँच जाए सब आम रखीदे जाऊँ पुणी थे देखा के ठीक अनुष्ठान में आपण आशीर्वाद भल पाए था आम उपर जिते दिन अच्छे एमती आपको एंटरटेन करूँ फाइनाली बहुत दुखर कथा बहुत दिन है जाइनी घर को वर्षे 9 मास होगा मुझे जे गोटे वर्षटे सरीगला सागे सागे शीघ्र सरीगला किंतु छुट्टी है आम जापारू ना देखते आम आखड़ा घर तो बर्तमान अच्छु ये कौन कह चलते स्टार्ट कर ब्लॉग आम यात्रा छुट्टी होगा यात्रा दुर्गा मंदिर मोर मन ना यात्रा बाटी छुट्टी है यात्रा दुर्गा भल शुभर है मुझे बहुत किसी कहार अच्छी कह आप भावुं कि पैसा देना छुट्टी ना ना पैसा समस्त देते पैसा देवे जीव भावुँ अधारे पार्टी बंद पैसा दे पारे ना ना पैसा संपूर्ण देवे जी आम तो पाइन आम अखाड़ा घर ट्रक सब अच्छे आमर देख अखाड़ा घर अच्छे आम जाऊँ घर को जय दुर्गा माँ हौ चलू हाँ यहाँ शेष वीडियो हौ आम जाऊँ आखड़ा घर हाँ अटोरे जाऊँ बस ट्रक सब रहा आम जाऊँ विदाय नहीं कि यात्रा दुर्गा मंदिर शेष जाऊँ हौ दर्शक बंधु पहुँचा इड़कू इड़कू चल बर्तमान अच्छी मु भुवनेश्वर देखूँ भुवनेश्वर जी आ बस आसिले जी भुवनेश्वर अच्छी देखो भुवनेश्वर भुवनेश्वर जी बस धरिकी जी छुट्टी होगा भुवनेश्वर अच्छी भुवनेश्वर जी रहा प्रबल वर्षा ही गछ भांगी दी टोटाल वर्षा प्रबल हो जाऊँ गाँव को जाऊँ तुम वर्षा के भांगी दी टोटाल गछ वर्षा आई गछ पूरा भांगी देखो पूरा रास्ता रे प्रबल गछ भांगी पूरा ज़्यादा हो गया भैया बस में है हमारा एक मथुरा का बाइक साथ भेट हो गया शायद दोस्ती बन गया बस में जाऊँ जाऊँ वर्षा प्रबल एपटे आम तो शिल्पर शो जाऊँ शिल्पर सीट मिललानी शिल्पर जाऊँ देखो केते वर्षा भाई आईफोन पर हाँ देखो जाओ सब अच्छा जाऊँ बसिक देख घर को जाऊँ जाऊँ बस घर को देखो कि अवस्था है देख बाप लाइन पोल भांग जाए बहुत शोचनीय अवस्था है पूरा वर्षा बाप रे बाप अवस्था सांघातिक हो जाए वर्षा रे पूरा पोल फुल भांगी पूरा बहुत हो जाए छिड़ी जाए तार कौन कर जाऊँ घर को दृश्य खारे जाऊँ प्रबल असुविधार सन क्या देखुं पूरा गछ उपर पड़ जाए गाड़ी उपर गछ पड़ जाए केते स्ट्राइक पूरा ट्राफिक जाम अच्छी आम पूरा हालत खराब केतले भी कौन भांगी जीव कही हेनी पूरा रास्ता ब्लॉक हो रास्ता ब्लॉक हो ये असुविधा हो पड़ा भांगी जाए नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ फाइनाली मु काली घर को आसिली आम 9 मास पर पार्टी छुट्टी होगा दुर्गा मंदिर तो फाइनाली मु काली आसिक पहुँचली राति पहुँचली राति पहुँचला बेलू आउ ये वीडियो करहलानी तो से बहुत खराब है खरार वीडियो करने भल लगे बर्तमान भाविली अपडेट देवी आपको तो फाइनाली
ମୁଁ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ 9 ମାସର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ପରିବାର, ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘରର ଆଗର ପରିବେଶ। ଏଇଭଳିଆ ପରିବେଶ କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର। ଯିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା ହେଲା। ଏଇଟା ଆମ ଘର। ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛାତ ଘର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୁହାଳ ଘର, ଯେଉଁଠି ଗାଈ ଗୋରୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଓଃ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଛାତ ଘର। କିଛି କାମ ହେଇନି, ଖାଲି ଛାତ ପଡ଼ିଛି, ଫିନିସିଂ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚାଳ ଘର, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏତିକି କରିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏତିକି ହେଇଛି। ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ହେଇଯାଇଛି। ସିଏ ଉପରେ ମାଟି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘରଟା ହେଇଛି, ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବାରୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛାତ ଘର, ଯେଉଁଟାକି ଛାତ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କାମ କିଛି ହେଇନି, ଫିନିସିଂ କିଛି ହେଇନି। ସେଇଠି ପାଳ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ କିଛି ଅଛି ହେଲା। ଇଏ କାମ ହେଇନି, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇଛି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଛାତ ଘର। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚାଳ ଘର। ଏ ସରି, ଚାଳ ଘର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆଜବେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜେଜେବାପା ବସିଛନ୍ତି, ଆମ ଭଉଣୀ ସେ ଖାଉଛି, ପଖାଳ ଖାଉଛି। ମାନେ ଇଏ ଆସିଛି ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ଏଥର। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଇଏ ଆସିଛି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେ। ପଖାଳ ଭାତକୁ ତ ହେଇଛି କ'ଣ, ଆଳୁ, କୁନ୍ଦୁରୁ, ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ମିଶିକି ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଟିକେ ଅନା ଏପଟେ। ହଁ, ଇଏ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜେଜେବାପା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେ ଦାଦା ହେଲା, ବାପାଙ୍କ କାକା ଜେଜେ ବସିଛନ୍ତି। ଗରମ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଦେହରେ ବସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆମ ପଟେ, ଶାଳୁଆ ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ସବୁ କାମ ହେଉଛି, ଯାହା କିଛି ଇନକମ୍ ପନ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ହେଲା। ଏସବୁ ବାଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଗରମ ପ୍ରବଳ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି ଯେହେତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଘର, ମୁଁ ଆସିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫପଡ଼ା ଫପଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ ସାଜସଜା ହେଉଛି ଟିକେ ହେଲା, ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର। ଏଇ ଯେ ମା ଟିକେ ଅନେଇଲେ ପଟେ, ମୋତେ ପଖାଳ ଭାତ ଦେବ ଖାଇ ବୋଲି। ପଖାଳ ଭାତ ଆମର ମା, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, କାମ କରୁଛି ମା ହେଲା। ଆମର ଚାଳ ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ, ଏଠି ତ ହେଉଛି ରୋଷେଇ। ଗରିବ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଭଳିଆ କାମ। ଆଉ ଏପଟେ କିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା, ବାପା ଲଗେଇଥିଲେ, ମା ଲଗେଇଥିଲେ। ଫଳ ଫଳିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଛି, ପାଚିନି, ପାଚିବ। ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ 2-3ଟା ଗଛ ଅଛି। ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଫଳିଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏଇ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି କଦଳୀ ଗଛଟି ଲଗା ହେଇଛି। ଖରାକୁ ତ ସବୁ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ଆମ ଘର, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଘର, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଛାତ ଘର ଦେଖିଲେ ହେଲା। ଛାତ ଘର, ଏଇଟା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ତ ଜୀବନ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ସାନ କାକା ଘରକୁ। ବାପା ସେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ମୁଁ ତ କାଲି ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା କିଛି କାମ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଭଲ, ସେତେବେଳକୁ କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା। ବାପା ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଗରମରେ ବିଞ୍ଚି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ବାପା, ଆମ ବାପା ଇଏ ଆମ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଗରମ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଆମ ସାନ କାକା। ଏଇଟା ଆମର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଶାଳ ମଞ୍ଜି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବିଦେଶକୁ ଯିବ। କକା ଟିକେ ଅନେଇଦେଲ, ଏଇଟା ଆମର ସାନ ଖୁଡ଼ି, ଇଏ ଖୁଡ଼ି ଆମର ସାନ ମା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ। ଅନେଇଲ ଟିକେ। ଇଏ ତ ଆମର ମାଉସୀ, ଆଣ୍ଟି ଟିକେ ଅନେଇଦେଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସାନ ଭାଇ କାହ୍ନା, ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ମାମୁଁ ଟିକେ ଅନେଇଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜେଇ, ଆମର ଜେଇ, ବଡ଼ ଜେଇ। ଆଉ ଇଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ବଡ଼ ଝିଅ, ଆମ କାକାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନ ଝିଅ। ଆଉ ମଝିଆଣି ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିକି ଦୌଡ଼ୁଛି କୁଆଡ଼େ। ଏ କାମ ହେଉଛି ଶାଳ ମଞ୍ଜି ନୁହଁ। ଆମ ପଟେ କ'ଣ କରିବା, ଇନକମ୍ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସିଏ ଆମର କେଟି, ସିଏ ଦୌଡ଼ିଛି ନା। ଟିକେ ଆସେ। ଏଇଟା କାକାଙ୍କ ଘର, ଛାତ ଘର ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଚାଳ ଘର। ଏଇ ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାକାଙ୍କ ଘର। ଏଇଟା ଚାଳ ଘର, ଏଇଟା କାକାଙ୍କ ଛାତ ଘର। ଆଣ୍ଟିନା ଲାଗିଛି, ସବୁ କିଛି ହେଇଛି ଯେତିକି ହିସାବରେ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି।
कौन करिया आज्ञा यही तो जंगल जगार अच्छु आम घर ये जगार अच्छी कौन करा जो जन्म होती आम गर्व अनुभव करुँ तो काली आसिली राति से क्या भी देखे पारे झील सी तार ये कर पाछड़ अनाइलु रे काम तो चलती हाईटे करदेलु टाटा करदे टाटा करदे यही सब बस मौसी बस सी तो पूरा बायाणी भाई सजाऊँ टाटा कर टाटा हाँ ये सब बच्चे ये तो आम परिवार आउ कौन करिया सी ये हूँ आम मझाणी झील आम काका एमती करा ना ये अच्छा समस्ते यहाँ आम सान भाई बड़ापा पु कान्हा है ये हूँ आम कान्हा यहाँ हूँ आम बड़ जई आम जई ये शियाली खली सिला हो कौन करा जहाँ चलती काम शियाली खली ए भाई आम गरीब लोक दर्शक बंधु पेट पाट में किसी तो करुँ परिवार बचाई ये हूँ आम मामू काका शला आम मामू आसती आई हूँ आम आंटी आम मौसी मौसी टी अनेदेल हाँ मौसी ये हूँ आम सान झील टे टेटे करदेल हाँ हाँ सी हूँ बड़ झील काका बड़ झील ये हूँ मझियाणी ये हूँ आम काका टुना गा कमेडियन स्टार आमर कलाकार जन आम काका गरम हो बापा तो अच्छा सब गरम चलती काम कौन करिया ए बापा ये अच्छा किए आई बापा अच्छा हाँ मुझे जाऊँ बापा ये ठिया आम तो कका अच्छा सेपटे देखिले समस्ते आम जेजे जेजे तो देख जेजे आ माँ तो खाऊ सेपटे जुआ चलतु जे जाइए भोजी को भोजी गोटे खाई जाइए आ माँ आम पखाड़ खाऊ मुझे तो पखाड़ खाइबी ये माँ पखाड़ खाऊ ए माँ आम पखाड़ खाऊँ भाई गरम प्रबल हो फैन लगी माँ पखाड़ खाऊँ काली राति पहुँचली मु 7टा 8टा राति पहुँचली से किसी करें आ ये हूँ आम भाणीजी मैंने आम बड़ दीदी झी मैंने सब अच्छे टाटा कर भिडियो आम बड़ दीदी झी ये गोटे दीदी झी भाणीजी सब आस छुट्टी ये गोटे आम भाणीजी सब आस धन कह काली तो आसनु काली तो आसनु गले कौन खाई बाटे ये जो चॉकलेट अच्छी किलो दे 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 आम बड़ापा ये बड़ापा गरम रे सब तो खोला देह अच्छे बापा से ठिया ये आनी आउ 10वीं परीक्षा दी घरे अच्छी बर्तमान 9 मास पर घर को आसली पूरा गरम जो रेट हो कहतुनि ये सब जिन पत्र सब पड़ी सजे साजिकी जी आ गए जगार उपरे आसी जी मासिक जा कौन करिया हूँ दर्शक बंधु रही मो ब्लॉग टी भल लगुए चैनल को लाइक करेंगे शेयर करेंगे मिठाटा कमेंट दी मत आशीर्वाद करेंगे रही दर्शक बंधु पुणी थे देखा नेक्स्ट ब्लॉग जय जगन्नाथ।